ओम शांति। अव्यक्ति परिवार Om में Shanti, Avyakti Parivar. आज दिन Bienvenue à Avyakti और Parivar. शरीरी व विदेही स्थिति का C'est le jour अभ्यास 22. बढ़ाओ। आजकल विषय Augmenter है la pratique du niveau आत्मयोगी 100K, Achariri अव्यक्ति Videhi. अशरीरी बनना Le sujet वायसलेस savoir, सेट है। sans vice. वायसलेस बनना ही Devenir sans वाइस cœur, सेट c'est comme की être un सेटिंग है। dispositif sans fil. Devenir sans vice सभी अंश constitue le एक है। réglage du अंश dispositif sans मात्र fil. La moindre विकार trace de awareness vice के rendra सेट को inefficace l'appareil sans fil. बेकार कर Par देगा। conséquent, changez de ceux qui ont इसलिए des आप liens de कर्म karma en बंधनों ceux से qui ont des कर्म qui योगी sont बनो। des karma yogis. अनेक बंधनों से Considérez que vous मात्र êtes libre de tout एकमात्र lien et संबंध reliez-vous में समझो seulement au Père तो unique. सदा Vous serez alors एवर रेडी toujours prêt. रहेंगे। चेक Vérifiez en vous, अंदर un कोई भी vice विकार ou छिपा un हुआ autre तो est-il नहीं है। caché en अभी moi? हम मोहिनी दीदी से Écoutons सुनेंगे। maintenant Moini Didi. Om Shanti. इस मास में हम सबके Ce जीवन का mois, लक्ष्य और अभ्यास है कर्म योगी जीवन। le but et la pratique de notre vie कुछ a दिनों से बाबा celle a été d'être दोहरा karma रहे हैं yogi. Et ces jours derniers, कर्म अगर Baba nous बंधन है rappelle encore et तो encore बंधन की तरफ que खींचते हैं। si le karma est un lien, notre यदि अगर intellect हम मालिक sera हैं attiré और उस vers ce मालिकी lien. सबसे पहले अपने Mais मन का si on devient maître et संसार qu'on में करते हैं contrôle ou qu'on माया maîtrise nos नहीं भागेगा propres पर वास्तव में है actions, मन जीते जगत tout comme dans le monde on dit, क्योंकि मन si, में si vous pouvez वो conquérir समस्त votre संसार esprit, है। vous pouvez conquérir le monde. Donc on doit वो conquérir संसार notre esprit संकल्पों के रूप में आते हैं et c'est un... और अब हमें ये समझ मिली है Alors, il y a de vieux sanskars d'aller vers हमें les क्या vieilles सोचना है, habitudes, मुझे mais क्या maintenant, on doit सोचना है, apporter une attention मुझ आत्मा particulière. को क्या सोचना Comment je है। dois penser? Qu'est-ce que je dois penser? तो Moi, इसलिए बाबा l'âme, ने de ज्ञान quelle दिया manière dois-je कि penser? ज्ञान का Et मतलब Baba nous a संकल्प है donné toute la connaissance और pour संकल्प लेने के d'aller बजाय dans la profondeur du point हम लोग ऐसा et समझते हैं de barater la कि नहीं connaissance. संकल्प आते रहते हैं, इधर उधर के आते हैं, बहुत आते Et nous हैं, disons, il y किसी a de बात plus के en plus, बारे il y a में, किसी toujours des कर्म के pensées, बारे में, mais nous sommes les किसी créateurs de ces परिस्थिति के pensées. बारे में। Donc, nous devons maîtriser ces तो वो pensées. जो पहले आधारित थे मन Alors, में, जो संकल्प चले les वैसी pensées, मन की स्थिति, वैसी फीलिंग्स, les जो pensées, कई अनुभव les émotions, comme les humeurs, सिस्टम के आधार nous पर expérimentons, on expérimente उन्होंने ces बोला pensées. है Et pourquoi जैसे avons-nous ce जैसे genre de हमने pensée? C'est सबसे parce पहले तो qu'on स्मृति on a ces vieux कौन कौन sanskars. सी बातें ये क्यों D'abord, nous याद devons करनी है। avoir beaucoup d'attention sur la conscience अच्छी de ce बात que याद आती nous है, devons toujours nous खुश rappeler, होते se हैं, rappeler. Nous devons toujours nous ऐसी rappeler वैसी बात याद आती है qu'il y a, तो मन मुरझा जाता par है। exemple, quand il y a des अगर bonnes बाबा ने जैसे कहा nouvelles है कि बच्चे et कर्म quand तो on करते ही est हैं très heureux et quand on n'a परंतु pas de si कर्म bonnes करते हुए nouvelles, स्मृति आ रहे on est de moins bonne humeur. Mais aujourd'hui, Baba, और एक बहुत बहुत तरह के quand nous faisons les actions, comment pouvons-nous rester aussi कि मैं dans la आत्मा conscience मालिक qu'on est हूँ l'âme? Et la première pratique que nous devons tous faire, और मुझे हर c'est कर्म moi, l'âme, je कर्म suis पूर्ण maître कराना है। et je कभी dois कभी मैं सोचती हूँ accomplir दूसरों les के लिए actions. Moi, l'âme, मैं je आत्मा dois les accomplir grâce aux organes आंसू से काम physiques. करती हूँ, Alors, d'être dans आंखों से cette देखती हूँ, conscience de l'âme, que moi, l'âme, je vois मेरे जो derrière ses अपराधी yeux होते हैं et हर que दिन j'écoute derrière, par ses oreilles. तो Et कहते हैं souvent, ce qui arrive, dit कि Moïni, बिल्कुल संकल्प नहीं था कि मैं ऐसे बात करूँगी, on n'est परंतु पता नहीं pas कैसे toujours कैसे निकल जाए। on n'a pas toujours conquis Maya.
अभी अभी थोड़ी देर Et पहले ce qui बाबा ने arrive, कहा c'est qu'on dit, je ne crois बाबा pas. ये Certaines paroles छोटे sont बच्चों sorties से de वो ma bouche, क्रोध mais je करते ne हैं। voulais pas vraiment dire cela. Et बच्चे Baba बहुत demandait à ce क्रोध में है, moment-là, थोड़ा है, les enfants, चिड़चिड़ापन le है। cadeau de devenir जब हम सब libre करते हैं de la थोड़ी colère. C'est un अधीरता हो cadeau. जाती है, कभी Mais विश्वास souvent, करते हैं, il y a जब encore भी कोई des गुरु formes की कमी subtiles होती है de la colère. Et quand on तो voit qu'il y a encore des आवेश में आ formes जाते हैं, subtiles, टेंशन में आ जाते हैं, और वो एक जैसे एक रेगुलर सा हो गया है, नॉर्मल सा हो गया है। et parfois quand on se कभी sent un बाबा peu बात होती tendu है, ou que बहुत le maire इमोशनल est हो जाते हैं। l'esprit est un peu अगर हम agité, ब्रह्मा बाबा का एक et भजन souvent les gens, quand ils parlent, ils vont parler avec un peu पहले de लौकिक में force et ils vont parler fort. इतना बड़ा ईश्वरी परिवार, Et Baba disait, वो तो शुरू में Baba था, était un karma yogi lokique. तो कितना धैर्यता से, शांति से Et il avait तो aussi à maintenir कार्य ce चलता grand भी था, बाबा yagya, mais करवाते भी avec थे। beaucoup de calme, de douceur et तो de हम कह paix. नहीं सकते, और बाबा के Et लिए tout सब se कहते थे, faisait चाहे लौकिक में भी comme un karma परिवार yogi. वाले भी, कि बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। Et pour Baba, même les lokiks, में से कई ou même फैमिली में बहुत sa famille lokique ou कभी न sa कभी parenté ou le yagya n'ont हम्म, jamais vu Baba आवेश आता है, जोश devenir आता है, en colère pour अपनापन quoi que ce आता है। soit. Comment est-ce possible? Dit उस Moïni. समय क्या बोलते हैं पता ही नहीं होता है, Pendant toutes ces années, quand il a maintenu और फिर son जब niveau दूसरे sans कहते हैं aucune बाद में कि colère ou कोई नहीं कहना कि frustration. अच्छा मैंने बोला था क्या। ऐसे Et होता है ना, certains gens टेस्ट disent, अच्छी है तो ज्यादा खा लेते हैं, नहीं अच्छी है तो नहीं खाते हैं। si quelque chose est good, est मगर हम bon, si le कहते हैं Brahma Bhojan est bon, कि वो परवश quand le हैं, goût n'est pas selon और leur हम उसके avis, मालिक हैं। selon leur opinion, selon leur satisfaction, हम ils शरीर mangent मन moins. के और कर्म इंद्रियों के भी हम मालिक हैं। Alors, on est un peu तो contrôlé कुछ भी par la हम करते saveur हैं, ou par बंधन les के हिसाब sens. से नहीं Mais करते। quoi que nous fassions, जैसे कोई चीज पुल करती है, कर लेते on ne हैं, doit pas le faire comme en कभी कुछ étant dans le सोच lien. समझ के Alors, certains disent, आत्मिक स्मृति ils में, font certaines actions parce qu'ils आत्मा sont के dans स्वभाव les liens. और स्वधर्म में टिक कर अगर हम कर्म करें Quand ils sont, तो कर्म on a बंधन besoin, से grâce मुक्त aux है, qualités de कर्म l'âme, संबंध करते हैं। on va तो बाबा accomplir को les हमारे जब भी actions dans जैसे ce... ही बाबा की On ne याद doit pas आती है तो बाहर निकल के les हम accomplir, कैसे ces actions, उनके dans les साथ liens. होते थे। बच्चे कल पहले बाबा ने जो कुछ सुनाया, Et parfois, ये सब कुछ certaines सुना âmes restaient avec Baba après la classe. चलो Et अब Baba हम कहते voyait. हैं, हम लोग होंगे, क्लास कराई, लेक्चर किया, Alors कौन सा Baba disait पूछा, qu'il avait tout ce qui avait été dit, क्या क्या मुझे ça avait भूल été गया। dit le kalpa précédent. Et, और अभी तो बाबा ने et पूरे quand nous sortons इंग्लिश d'un में बोला, programme, ड्रामा, आगे बढ़ो, ils disent, पीछे का मत j'aurais dû सोचो। j'aurais dû expliquer mieux ceci तो ou अभी cela, ये दिन ou भर j'ai oublié ce point. अटेंशन है, तो मालिक होकर Et के ils vont बैठो dans और l'expansion. कर्म करो, तो Alors, सारे la ऑफिस से pratique होंगे। que nous तो devons ऐसा ही pratiquer जीवन demain, कर्म योगी c'est जीवन d'avoir une इसमें attention हम जा रहे और à जा रहे être हैं। détaché et aimant. ओम Et quand शांति। on accomplit une action, et ainsi on deviendra les maîtres de ces actions. Om Shanti.
ओम शांति। Om Shanti. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 Alors, से c'est la révision du ज्ञान Murli के Avyak रतन depuis और 1969. स्नेह के Joyaux de la मुक्त connaissance et perles d'amour. अव्यक्त C'est le वाणी Murli du 26 स्वतंत्रता avril ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार 1977. 26 अप्रैल La liberté 77 est le droit de बाप दादा parole, भी स्वतंत्र le बनने droit de की ही naissance शिक्षा des देते Brahmins. रहते हैं। Babdada donne continuellement, आजकल के वातावरण प्रमाण vous donne continuellement स्वतंत्रता चाहते des हैं। enseignements sur comment सबसे devenir पहली indépendant. स्वतंत्रता Selon l'environnement de पुरानी nos देह jours, के अंदर के l'indépendance est संबंध connectée से aux relations du vieux इस corps. एक स्वतंत्रता से Avec और सब un type स्वतंत्रता सहज d'indépendance आ où जाती les autres types d'indépendance नहीं sont कि परतंत्रता facilement अनेक acquis. परतंत्रता में Même न चाहते contre हुए votre भी vœu de ऐसे conscience, la बांध देती dépendance है du corps जो vous उल्टा attache पक्षी à आत्मा différentes को dépendances qui पिंजरे font का en पक्षी sorte बना देती है। que l'âme qui अपने आप est को देखो, volante devient स्वतंत्र un पक्षी है oiseau en cage. व Donc, पिंजरे demandez-vous, के पक्षी है। est-ce que je suis libre ou पुरानी suis-je देह un व पुराने oiseau स्वभाव en संस्कार cage? व Vérifiez प्रकृति के si vous n'êtes अनेक pas le प्रकार के type d'âme आकर्षण qui वश dépend de différents व types विकारों के वशीभूत d'attraction होने du वाले vieux corps, des vieux परतंत्र sanskars, de आत्मा la तो नहीं nature, de la matière, et non परतंत्रता plus une âme सदैव influencée नीचे की par les ओर ले vices. जाएगी Les तथा dépendances prennent, कुदरती कला की तरफ ले tirent जाएगी। vers le bas. Et si कभी cela भी nous amène अतीन्द्रिय सुख dans के le niveau झूले में झूलने descendant, का अनुभव ça ne nous नहीं permettra करना jamais चाहिए। d'expérimenter, आगे की de se वाणी balancer dans la balançoire de la joie au-delà des sens. C'est à poursuivre. Om Shanti. Le partage des âmes ancêtres. निश्चय बुद्धि वैजंती निश्चय में Aujourd'hui, फर्क क्यों पड़ता है अर्जुन पार्टी से अलग नहीं हुआ tout ce qui est मैं हूं ही नहीं fluctuation et पार्टी हो गया détermination, मैं voilà, हूं je ही suis अव्यक्त séparée du corps, je ne suis pas ce corps, अव्यक्त je आत्मा हूं suis अव्यक्त बाबा Avyak, je suis व्यक्त l'enfant आत्मा de सब Avyak पूरा Baba. वो La पुराना la है व्यक्त conscience du corps est finie. C'est सर्वधर्मान l'ancien. परित्याग Servir, ये देह का धर्म तो donner à होता है toutes les परित्याग relations du त्याग करना corps, है ही नहीं मैं जो चीज है ही renoncer नहीं à toutes les relations कैसे du कहते हैं कि corps. मैं ये हूं Comment puis-je क्यों मान réclamer अपमान quelque में chose comme एक ça? रस में बनती है हम अपनी Pourquoi महिमा ne सुननी sommes-nous चाहती pas है क्यों सुननी possible de demeurer देहाभिमान बढ़ेगा égal जितनी महिमा सुनते जाएंगे कच्चे dans है la अर्जुन ऐसा diffamation महिमा et dans सुनते भी la देह célébration, अभिमान ना आवे la félicitation? इसमें On थोड़े veut कच्चे है écouter अपमान cette सुन के तो louange. ख्याल आता है नहीं तो ऐसे Pourquoi devons-nous महिमा सुनते faire? हैं तो Plus nous उसमें भी écoutons हमारे को à खुशी la होती है louange, कोई महिमा करता है तो la खुशी होती conscience है du कोई corps अपमान va करता है तो दुख augmenter. होता है On est un ये petit peu व्यवहार नहीं है immature de cette जब manière. C'est la बाबा conscience हमारे du को corps. कहते हैं Baba बच्चा dit, les enfants, votre niveau doit toujours अच्छा être सोचो immuable अटूल रहो et inébranlable. महिमा तो बाबा Baba कर vous रहा है nous ज्ञान louange गंगा है तू et पांडव vous êtes है des तू ये ganges de है la connaissance, vous êtes des एक की महिमा इतनी हम सुन pandaves. रहे हैं हमको इस Vous दुनिया êtes की क्या ceux qui महिमा चाहिए écoutez la louange. Pourquoi avez-vous autant चाहिए क्या d'attentes du monde? Nous उसमें sommes हम affectés विचलित par होते tout cela. पोजीशन चाहिए ये चाहिए
on veut une जैसा position, बाबा etc., एक Baba से nous बेटी dit, कहता है je suis avyakt, au-delà du corps, व्यक्त pas नहीं dans हूँ le corps. व्यक्त भाव का संकल्प भी नहीं On doit मैं हूँ avoir un bon niveau. बाबा Et ceux अव्यक्त qui है font, मूर्त तो मैं अव्यक्त ceux qui réagissent, अगर बाबा से कल avyak युग veut मिले dire हैं avyakt. अव्यक्त रूप में जो होंगे On doit तो मैं réagir. अच्छा Avyak veut dire avyak. Ceux qui sont vyak, अव्यक्त अव्यक्त से ça भी veut dire qu'ils sont dans un व्यक्त niveau du व्यक्त भाव corps. से मिलेगा व्यक्त वालों को व्यक्त भाव Ils अच्छा vont se लगेगा considérer comme वो étant une उसमें मिलन rencontre. Mais समझेंगे ceux qui sont unis, लेकिन जो अव्यक्त ils, है वो ils अव्यक्त reçoivent में मिलन l'expérience du में niveau सुखता avyak. Ils होता है reçoivent les pouvoirs et les merci अव्यक्त के dans जो les गुण rencontres हैं avyak शक्तियां seulement. हैं मिलने से उसका हमारे पास On ne rencontre मिलन pas से ही हमारे में प्रवेशता होती है उनके गुणों की उनकी शक्तियों la rencontre ये Milan. मिलन ऐसा है C'est une rencontre दुनिया को Milan वापस et दुनिया nous को मिलन sommes la famille Aviact et nous avons un langage Aviact au-delà du monde physique. शिक्षाएं वो तेरी याद आई वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई वो प्यार तुम्हारा याद आया Aviact Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti. Om Shanti, Increase the practice. augmenter la pratique du niveau sans corps, Or Videhi. Ashariri et Videhi, le yogi, le karma yogi. Is to be like a wireless set. Devenir sans corps, c'est comme être un dispositif sans fil. Devenir sans vis constitue le réglage du dispositif sans fil. La moindre trace de vis rendra inefficace, sans fil inefficace. Par conséquent, changer de ceux qui ont des liens de karma en ceux qui sont des karma yogis. Considérez que vous êtes libre de tout lien et reliez-vous seulement au Père unique. Vous serez alors toujours prêt. Vérifiez en vous, y a-t-il un vice ou un autre caché en moi? Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 22. Augmenter la pratique du niveau sans corps. Ashariri et Videhi. Aujourd'hui, le sujet, yogi, le karma yogi. Écoutons maintenant Moini Didi. Are you all happy? Tout le monde est de bonne humeur? Oui, Almost everyone is raising hand. presque tout le monde lève la main. Generally, Généralement, supposed to be understood l'action est as supposée être force comprise comme étant des actually, liens, mais en fait, c'est les deux. it is the seed C'est l'action, c'est la graine, also could be a chain. mais l'action peut aussi être une chaîne. Et ce qu'on appelle une réaction en If I chaîne. do it, the action in my original stage, Et si on le fait dans la forme originelle ou éternelle, and use the qualities of eternal stage, et qu'on utilise les qualités du niveau éternel, à ce moment-là, l'action est comme la graine. Et si on sème une graine,
many years, many generations. Et il y aura, the fruit. et il y aura il y aura plusieurs générations qui recevra le fruit. Mais une chaîne, c'est un après l'autre. Only when Et ça se I do passe, it in my original self. et c'est simplement quand je ne le fais pas en tant que graine dans ma forme originelle. Alors, si quelqu'un fait quelque chose, je me rappelle toujours, I have to sow the seed. je dois d'abord, Another thing. je ne veux pas autre chose, Bigger and bigger. je dois semer la graine. Baba has given us knowledge. Et Baba nous a dit, la connaissance, ce qui est nécessaire, c'est avant de créer l'action, avant de faire l'action, on doit avoir de l'attention. Thoughts come, Les pensées viennent, l'intellect fonctionne, then we do action. et on décide quelle action on va le faire, et cela devient un sanskar. Sanskars keep emerging. Et ce sont ces sanskars qui émergent. Mais si, par exemple, Right one. ce n'est pas le bon sanskar, je peux briser cette chaîne de réaction. Thoughts which I know C'est-à-dire are not que lorsque right. j'ai des pensées que je sais qui ne sont pas justes, je les enchaîne et je les stoppe. Before we never knew that Avant, work on ne savait pas qu'il y avait done il y a beaucoup de travail qui est fait par l'esprit, in the mind. dans l'esprit, par les pensées. Understand, Et quand on comprend cela, dit Moïni, then what happens, we pay attention. et qu'est-ce qui se passe? On porte attention. That On fait attention. to break this chain. Non, maintenant je dois briser cette chaîne. Il y a l'âme, il y a le corps, ils sont deux. Enters the body. Et quand l'âme entre dans le corps, Physical. et c'est à travers le sens physique ou les organes physiques qu'elle accomplit les actions. See, soul will see through the Ça veut dire, va voir derrière les yeux. Elle va parler grâce à la bouche. eye, not mouth. Alors, qui parle? Ce n'est pas la bouche, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Et parfois, on va dire, ce n'est pas cela que je voulais dire, mais c'est simplement sorti de ma bouche. Mais non, la bouche ne parle pas, dit Moïni, c'est l'âme, à travers la bouche qui parle. Alors, vous devenez comme des maîtres, vous devenez détachés de ce corps, You say that I et ensuite, vous dites, my mouth. moi l'âme, je mange grâce à cette bouche. So this awareness, this consciousness, this Cette conscience, cette attention, which is very, very important, qui est très importante, dit Moïni, free from va vous aider à vous libérer des sens physiques ou du corps. like Shiva Baba comes, Comme Shiv Baba vient dans le corps de Brahma Baba, speaks to us, and then il nous parle à travers Brahma. Shiv Baba nous parle à travers Brahma. example of Donc, Baba nous donne l'exemple can use comment on peut utiliser le corps from the body. et ensuite être détaché de ce corps. So that is what Baba is saying, that Et c'est ce que Baba you are dit, doing it vous ne le faites pas because of a bondage. parce que vous avez des liens. Like many things, we not necessarily do it, but we are in situation. C'est comme des choses qu'on ne veut pas nécessairement les faire, mais ce sont les situations. What I did. Et certains disent, j'ai créé From our ce que j'ai fait, mais karma. c'est nécessairement lié au karma ou aux actions. So all of us have to Alors tous, autant que sommes, nous devons porter une attention précise, not remain que je ne demeure pas subservient soumis to the physical body. au corps I am the physique, master. mais je suis le maître du corps physique. And being master, Et en étant le maître, create karma. je crée Karma des qualités du karma, une qualité de karma. is definitely required. Bien sûr, il y a certains efforts qui sont nécessaires, mais quand on fait les efforts, quand on crée les efforts, il y a toujours So have le fruit de ces efforts. Donc, ayez la conscience que je suis no bondage. le maître et qu'il n'y a pas de lien. Alors, c'est Maitri et Eric, Om Shanti, Avyakti Parivara.
Om Welcome to Shanti. Avyakti Frère Parivar. Eric, bienvenue à Vyakti Shanti, Parivar. thank you. Good to Om be Shanti, welcomed. Lindri, How merci. are you doing today? Comment I'm doing vas-tu? great. I am Je vais happy. bien. How are Je you? suis heureux. Comment I'm doing vas-tu? wonderful. Je suis merveilleuse. Didi talked Je me sens about merveilleuse. how to Didi use a the parlé body and then becoming detached. comment But we're utiliser le using corps the à body être all the détaché. time, from Si on morning to utilise le night. corps There's tout le always temps, an toute la journée, action being il y a toujours performed, des actions and qui sometimes sont accomplies situations do et come. parfois les So, situations how do viennent. you, from morning to night, Comment use the body, peux-tu perform ça, all actions, utiliser le but then corps remain detached all et the time? rester détaché tout le temps? Well, you're assuming that that's something I'm successful in it all the Tu time. penses que all the time, And ça veut dire que je so le I'm fais tout hoping le temps? that would Je- be the case. J'aimerais ça que But ce that soit comme sense ça, of using mais the c'est body utiliser le and corps kind of the regular checking in might be d'une a way façon to look at de that. vérifier. That, On kind of the est, remembrance and c'est dans le but it souvenir, je defaults peux, to et par the défaut, criteria that Baba gives us. il y a un That if I critère start que the Baba nous day donne. Si je in a commence la bodiless journée stage, dans un it's niveau easier to sans be in that corps, stage as I go c'est plus through facile activities. And if I d'être dans ce pause during the niveau day, toute la traffic journée, mais si je control, fais des pauses durant I la can journée, hourly je peux le faire have à that toutes les awareness, heures, à toutes les bring heures, that back. Who I à am, body, the soul, ramener with the cette body. attention. Je That suis helps l'âme me et j'ai in un that corps. practice of Et cela m'aide dans cette using the body, pratique which we have to as pour the soul, utiliser le but corps also using it dans and la façon remembering that qu'on it's est a tool. l'âme et I aussi know se that rappeler que c'est un running outil. too fast or getting Je too sais que involved courir and trop thinking too vite much ou aller kind trop of vite ou blurs parler that trop line. vite, And so ça, it's very ça easy rend les choses un peu to let brouillées. go of Et c'est those très qualities, and then we facile get de caught up laisser in the aller other nos qualités chains of originelles thoughts et on se sometimes we fait have. enchevêtrer dans les So, to chaînes, les constantly réactions come en back, chaîne pay de pensée. attention, and check. Donc, continuellement revenir et So, vérifier. Oui. Actually, the opposite might be Et the c'est easiest aussi way if we can de do that, poser, is c'est to be in that stage. c'est d'être tout le I'm temps dans ce soul, I'm in niveau. Je peace, suis une âme, je I'm suis contented, paisible, and et then je come suis into dans le the body contentement to do our action. et venir dans le And when we corps have pour finished faire that, les to be actions. Et able quand to c'est go back and terminé, kind of de sit pouvoir in that seat retourner of et joy and s'asseoir sur le happiness, siège Avyak stage. du bonheur dans ce niveau so Avyakt. Didi also talked about Il to parle always aussi have the awareness d'avoir that I am toujours a la master conscience que and je being suis free le from all maître et bondages. d'être And she libre said to des pay liens special attention to et de not porter becoming une subservient attention to the et ne pas physical body. devenir So, soumis at the end au of the day, corps when we were physique. writing our chart, Alors, how à do la I fin de know la when I journée, became quand je suis en train subservient d'écrire to ma my charte, body mon throughout the bilan, day, or there was a comment est-ce que je bondage peux holding savoir me qu'il y a down? eu un lien How qui do you feel when m'empêchait? you write your Comment chart and you think about tu those te sens quand activities? tu penses à ces activités? Comment Well, te any sens-tu? action that really didn't N'importe make quelle me action content qui ne m'a makes me feel pas like I might have fait, become subservient. peut-être que Okay, j'étais un and petit so that peu soumise. discontentment, do you Alors, look est-ce que at le why there was contentement, est-ce que tu le discontentment regardais and comme find something? pourquoi il y avait du Yeah, mécontentement? usually an old Habituellement, samskar that un came, vieux an old sanskar habit vieil, that I might have avec une used. vieille habitude qui me soit venue, And c'est so ce qui when se you see passe. that old habit, Alors, quand what tu do you vois do? ce vieille habitude, Well, qu'est-ce que I tu think fais? about how to replace it. Baba has Et je given vois us more comment le samskars which remplacer. to act with. Ben, nous a donné So I des think nouveaux that, sanskars. let's say, there was laziness or Par exemple, s'il y procrastination avait de la simply. So procrastination what is the simplement, opposite of that, and how qu'est-ce will que I c'est implement that tomorrow? l'opposé et comment je peux le Okay, passer that à sounds like l'action a demain? great methodology. Je pense que So c'est keeping une that bonne chart, méthode. looking at that, Alors, identifying the regarder le sanskar, my bilan, weakness, and make a plan to change voir ce qu'il y that. en est et faire un plan. So, Alors, c'est pas mal équipé. so Didi talked about also Alors, two Didier types of aussi action. parlait One de deux action which types sows a d'actions. seed, Une which is a action qui est fruit, celle and one qui action which is more like a sème la chain. graine et une So action how qui est do I plus know la when I'm réaction performing en an chaîne. action which will Quand sow a est-ce que, seed qui or bear va fruit, or semer an la action that's graine more like a chain? ou une action qui est plus comme I une think the réaction answers en that you chaîne. gave previously were kind of a clue to that. On en a Checking, parlé il y a chart, 2 writing, jours. looking, and À feeling. regarder Do I have et a good sentir. feeling Est-ce of que what j'ai I have done? There's no un bon arrogance, but is sentiment that quand, nice, de ce que j'ai appropriate? That's kind of fait? a seed. I'm Alors, planting c'est un good peu comme une seeds. graine. Ce sont de Supposed to be right. bonnes, And c'est if I'm proche not des bonnes feeling graines. good and if I'm Et si je me sens reacting, pas then I'm adding bien, je another suis link plus to dans the chain, la and it's getting réaction. longer. And so we can J'ajoute often get a peut-être sense of un what autre I've done, lien and one of à the la key chaîne. kind of principles is that Alors, everybody should be content.
On doit toujours être dans le contentement. Si je suis dans le contentement et les autres sont dans le contentement, ça, ce serait une graine. Et si c'est le contraire, ben, c'est In the probablement Avyak signal, faire partie d'une Baba chaîne. said that consider yourself to be liberated from Baba all dit, bondages related to the One considérez-vous Father, libérés that de will make tout us constantly et ça ever va nous ready. rendre So there toujours seems to prêts. be a connection with Est-ce qu'il y being a un liberated lien from all entre bondages, and that libre means de to tout be lien constantly ever ready. So et what ça is veut an dire, example of that? est-ce qu'il y a un exemple de ça? Being Libre de tout liberated lien and therefore ever et ready. d'être libre, Okay. ouais, I libre think on a et toujours practical prêt level, sur une and façon so pratique. when we are planning Quand for nous a trip sommes en train de and we're going to planifier un go somewhere, voyage, qu'on va aller quelque and part we get our things packed ahead of et que time, nos choses and sont when we have our préparées, ticket and on our emballe passport all set, et on a notre and when our passeport ride is arranged, and we et get to tout the est airport on time, organisé, on we have a arrive à lot of l'aéroport à temps. flexibility, and On it's a an beaucoup easy de process. flexibilité, c'est un processus If we're not facile. ready in time, Si if we on n'est still pas have prêt à thoughts that we l'heure, have to si on deal a with, encore des if choses, we're qu'on a running encore des late, choses à régler, si on that est en kind of is a retard, different experience, c'est une and we don't have expérience différente. flexibility, On and n'a so pas we're la not attached. flexibilité et And on n'est so pas trying détaché. to Et c'est possible, plan ahead might essayer be de sensible. Baba planifier gives us d'avance, ça directions peut every être day on what should we be doing and how sensé. should we be planning, Et so Baba that nous there shouldn't dit comment on be devrait any faire les choses pour qu'il n'y limitations ait or pas bondage. de And limites ou de that liens, bondage, the image that comes up now parce is que Baba l'image says qui that vient quand on our parle dresses should be de loose liens, so that we alors can les maneuver, vêtements and doivent having être, that space, maneuverability, avoir de la place dans nos is vêtements. what Et is si on a un necessary. However, peu we might put that into se practice. bouger, on doit So to se remain préparer à être un petit peu constantly plus, packed up is d'être what you're d'être, saying? d'être toujours prête à partir. There's a philosophy that Il y a une there's philosophie going to qui be dit qu'il va y natural avoir disasters, des... and that everybody should have something called a go et tout le bag. monde devrait avoir Okay. un sac So if prêt à you're partir. packed and ready to go Alors, at a c'est prêt à moment's notice, partir you've en got the une things that are seconde important, et then que tu as toutes off les you choses go, qui sont and you're going to importantes, be on safe. quitte If you start to et have on to va être en think sécurité. through Mais at si on that est obligé time, de it's réfléchir not à going ce to work moment-là, out. So yes, probablement ça ne being fonctionnera pas. packed up and ready to go, good idea. So what does our go bag look like? Alors, à quoi est-ce que ça ressemble dans Well, le sac prêt à the partir? spiritual Aviak go bag should probably have Alors, lots of le good sac karmas. spirituel, And you les need to bons have karmas, lots of karmas to last you for the next les cycle. bons karmas pour le And you cycle, probably need to pour have l'ensemble du good cycle. sanskars, practicing Alors, qualities, les having bons good sanskars, relationships, les bonnes all sorts relations, of ready, so qualities, alors toutes karmas, sortes all de those. qualités, If we de have that, vertus. then we Et don't si nous have to avons think, cela, oh, on a what's besoin going to de happen to me? Why penser, didn't I do qu'est-ce qui this? va Those m'arriver? Je ne m'y questions are inquiéterai a pas. burden. And Ces part of questions-là, ce happiness, sont des fardeaux et Yes, it c'est is. difficile de les emballer, de les So apporter. Didi was also sharing Alors, Didier that parle when we aussi have an action which is quand more nous like a avons chain, une we action qui have ressemble some plus à une effort, chaîne, and to break that on a change, des efforts pour we have briser to cette chaîne. look at our thoughts. On doit regarder nos pensées. So can you give an example of that? Peux-tu nous donner un how exemple de to tout look at ça? our thoughts to break a Comment chain. regarder nos pensées pour Yes, briser how la do I chaîne? break a chain which I Comment might be very attached to? briser une chaîne à laquelle je suis pas Looking at the mal. attachment, trying to figure out Si je regarde what l'attachement, I think I'm getting from that comment qu'est-ce que je suis and en the train action. de... And Qu'est-ce so que taking a qu'est-ce pause que and j'ai? stepping back to Alors, prendre une actually pause evaluate et those. pour Awareness was the évaluer. word that I heard tonight. And so in On what a awareness pensé, am on a I parlé de looking and conscience. responding and Alors, speaking and faire une acting pause in et any voir, situation? And observer if I can ma do that, conscience. Et and si on you peut are a good faire ça, example with your es-tu un bon evening exemple avec ta chart and soirée, writing avec things down, la that's a great vérification et way ton to bilan? C'est why une did I bonne do this? What façon. was I looking Pourquoi for? j'ai The fait more we can be cela? clear and sincere Comment and est-ce que je honest, peux être then that allows clair us to et see honnête what et might be sincère? Et ça nous driving permet de force, voir past qu'est-ce que influence, c'est and then la you just force have to practice to try d'avancer. something else Et on doit and pratiquer à stop faire from autre acting chose in the way that adds et another chain, arrêter another de link. un autre Yes. lien, de créer un autre lien. Thank you, Brother Eric. Merci,
frère Eric, est-ce que tu aimerais partager sur ce sujet? Yeah. Oui, I wanted to say that je voulais dire que Body on the Stage and such was looking at j'ai Murray regardé today le niveau, le in Murray that light also, d'aujourd'hui, because there were a couple dans different cette lumière, things that parce qu'il y a struck beaucoup de me in choses qui m'ont today's touché dans le Murray. Murray d'aujourd'hui. And one of those, Et une de which ces comes choses into a qui body on vient à the mon stage esprit, and our practice qui est en lien and aussi how we might be encore, able to et comment on kind of peut see ourselves in this way. se Baba was voir de talking cette a lot manière. about Baba parlait fear de in la the Murray peur. today. Il parlait beaucoup de la And there's a peur. lot of fear Il y avait if beaucoup de we peur. change, Et and he was si on talking about the change, gurus and such like il this. parlait des gourous, des I choses find comme that to ça. be a fascinating Mais je trouve ça topic, fascinant, un and sujet it's a fascinant, question that's kind of parce que been c'est une historical question qui in the est, West, qui est probably in historique dans Hindu dans tradition l'Ouest, mais also. aussi dans What la is our tradition relationship indienne. with God? Mais quelle est notre relation avec And do Dieu? we, have a picture in our mind Est-ce of qu'on a fear, une and so image have a distance et to keep away, that la something's going to peur happen to et us? que Because there's a on lot of pense qu'il y a quelque images chose qui va se passer? of being struck down by lightning Parce qu'il y a bolts, or beaucoup God is going to punish us. d'images frappées par la foudre, Is Dieu that va nous the punir. fundamental way we look at Est-ce que God? c'est la façon de voir Or is Dieu it the other way? fondamentalement ou est-ce God l'autre is love. façon? He Que cares Dieu for his est children amour, il and peut all prendre that soin de is ses enfants his natural qualities. et que ce sont And ses it's a qualités question that naturelles. comes up. Et But c'est une for grande Brahmins, question. it is love. And so if we can Et pour recognize les and hold on brahmines, to c'est that l'amour. Et si loving on feeling peut in reconnaître nature that ça, we que have nous this sommes, qu'on quality prend or we have soin this de support, nous then et qu'il y a du our soutien, connection, that à ce stage, moment-là, notre automatically connexion, becomes ce elevated niveau and est higher. automatiquement Yes, élevé et de plus that en is plus true. élevé. That is very nice what you shared Et c'est because très sometimes agréable ce Baba que is tu as also partagé Dharamraj, but parce he's que also the ocean Baba of est love. aussi Dharamraj, And like mais you il said, that est right now in the d'abord océan Confluence Age, d'amour. we Et understand maintenant, nous that Baba is comprenons à l'âge de sustaining us, confiance taking care of qu'il nous us, so that tient et qu'il vision, prend that soin de pain in the nous. middle should Donc, not cette, be there. elle ne devrait pas être là, la peur qui est Another là. aspect, if we have Et un time, autre is aspect, si on that a du concept temps, that Baba used c'est le in concept the que Baba a the utilisé points, the signal dans le signal, of the le point. wireless. Je vais en parler dans le And signal often we use d'être that le sans example fil. Et souvent, on va that utiliser cet there is, exemple radio stations, qu'il y a des, that je are suis à New York, broadcasting. And if qui, you have AM or FM radio, there's si on lots a of M, those FM, stations. il y a beaucoup And de if you have a ces radio stations machine radio. Et box that si you on open a it up, you hear une what's going boîte, on, un radio, on music, peut entendre ce qui est en train de songs, se news, whatever it passer, is. des And chansons, that des allows us to nouvelles. understand Et that ça that nous permet de energy, comprendre que cette wave, énergie, ces frequency is in the room fréquences already. sont déjà And in dans order les to pick it pièces. up, we have to Et have the pour les right avoir, machinery, on doit the avoir radio, le pick bon up that appareil, une music. radio. And that example Et helps me cet understand exemple that m'aide à God comprendre is que a Dieu transmitter. est un Baba is transmetteur. the source of peace and love and Baba happiness, est and la is a loving source de being, la and so is paix always et sending c'est that un out. être c'est le And so signal that qu'il envoie energy is toujours. always with us. Et ce Always signal et peace, cette always love, énergie always est toujours happiness. It's avec always nous. there. Alors, And toutes so les we have to be qualités that sont avec tuned nous. in On doit être au receiver, diapason because the et on doit soul, être the human soul, un is the perfect récepteur. receiver for Et the c'est energy of the un Supreme. récepteur And so if we can just parfait pour keep ourselves l'énergie free du of those suprême. waste thoughts, those Et limiting thoughts, si those on est reactive thoughts that libre create the chains, des we are going réactions, to des be chaînes, available anywhere, anytime et to on experience those peut qualities être of Baba. So it's disponible à tout wonderful that with instant. this little Et je pense radios on on est a spiritual level. des petites radios That's what you spirituelles. shared. And the radio sets usually have the Et little aussi, wheel that you spin. il y a des petites... Make sure that we're really tuned in. qu'on est Tuned in. vraiment au bon Turned on. endroit. That's right. Alors, au That's exactly diapason right. et Good. allumé. C'est tout à fait Do parfait. you have a radio? Est-ce que tu as une radio? Well, in this Ouais. case, no, I Non, don't have a physical non, radio. non, je n'ai pas de Okay, radio well, physique. I hope that makes some sense. I Et That still is have j'espère a que radio. ça t'a compris. yes. J'espère qu'en parlant du radio, tu as I'm listening. bien So compris. it always Parce que reminds me, let me turn it ça me on, rappelle let me ça. tune it in, and that's what I Alors, have to do also. j'allume la radio I'm et the je la mets soul. sur le I bon remember poste. Baba
Je and suis everything une else âme, je me flows. rappelle de Baba et And then it ensuite tout connects vient. right Et away. ça Right connecte away. tout de suite. The energy is L'énergie in the est room là right now. déjà. And Et if you don't l'énergie feel it, est dans la you're not pièce. turned on, you're not tuned in. Et si on ne le sent pas, on n'est pas allumé et on Okay, n'est pas sur Brother le bon Eric, poste. thank you so much Merci, for being here Brother with Eric. us Merci today. d'être là, d'être avec Very nous good. Thank aujourd'hui. you. Lovely conversation. Merci. Très belle Thank you. conversation. Okay. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Alors, voici la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. D'abord, c'est l'horaire de demain, l'Amrit Vela, la méditation demain matin, le Murli Avyak en hindi à 7 heures. Et